हे परवार गोलाम करे रेखो आमारे कोरोना कभू भिकारी आमाय दुनिया मानुषेर दुआरे मानुषेर दुआरे अल्लाहुम्मा सल्ली अला वाला आलि सय्यिदना रसूल तुमी दयार सागर हाबिब आल आमीन तोमार दयाय पूर्ण हलो सारा पृथिवी जोरे हबे ना सुबहानाल्लाह और जोरे हबे ना तोमार दयाय पूर्ण हलो सारा पृथिवी तुमी कले दुख मोचन दुखी महिलादेर तुमी दिले अधिकार फिरिए तादेर तोमार काछे ऋणी सबाई तोमार काछे ऋणी सबाई आमरा प्रतिदिन तोमार दयाय पूर्ण हलो सारा पृथिवी तोमार दयाय पूर्ण हलो सारा पृथिवी अल्लाहुम्मा सल्ली अला वाला आलि सय्यिदना एडो कालेमा जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह आरो जोरे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 खालिक मालिक अल्लाह है बस अल्लाह है खालिक मालिक अल्लाह है बस अल्लाह है अल्लाह 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 सारे निज़ामे हस्ती बोलो किसका है सारे निज़ामे हस्ती बोलो किसका है खालिक मालिक अल्लाह है बस अल्लाह है खालिक मालिक अल्लाह है बस अल्लाह है अल्लाह 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 অন্তর থেকে আল্লাহকে ডাকুন গভীর রাতে দুনিয়ার অফিস বন্ধ আল্লাহর অফিস খোলা আল্লাহ বলছেন যারা আমাকে স্মরণ করে আমি আল্লাহ তাদের স্মরণ করি আল্লাহ আল্লাহ माँ के पेट में जन्म मांगे ओ देता है माँ के पेट में जन्म मांगे ओ देता है ओ माँ के पेट में जन्म मांगे ओ देता है माँ के पेट में जन्म मांगे ओ देता है फिर भी
बंदा नाशुक्री क्यों करता है, फिर भी बंदा नाशुक्री क्यों करता है। खालिक मालिक अल्लाह है, बस अल्लाह है। खालिक मालिक अल्लाह है, बस अल्लाह है। अल्लाह 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 अल्लाह। तू ही रातों को सुबह शाम बदलता है, तू ही रातों को सुबह शाम बदलता है। ओ तू ही रातों को सुबह शाम बदलता है, तू ही रातों को सुबह शाम बदलता है। तू ही मुर्दा जिंदा करने वाला है, तू ही मुर्दा जिंदा करने वाला है। खालिक मालिक अल्लाह है, बस अल्लाह है। खालिक मालिक अल्लाह है, बस अल्लाह है। अल्लाह 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 अल्लाह। অন্তর থেকে অন্তর अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दरवाजे बंद करके गुनाह क्यों करता है, दरवाजे बंद करके गुनाह क्यों करता है। ओ दरवाजे बंद करके गुनाह क्यों करता है, दरवाजे बंद करके गुनाह क्यों करता है। तन्हाई में देखने वाला अल्लाह है, तन्हाई में देखने वाला अल्लाह है। खालिक मालिक अल्लाह है, बस अल्लाह है। खालिक मालिक अल्लाह है, बस अल्लाह है। अल्लाह 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 अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर রাসূলুল্লাহ। কি বলতে হয়? সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আলহামদুলিল্লাহ, সন্ধ্যা থেকে ওয়াজ নাসিহাত শুনছেন। খুব অল্প সময়ের আলোচনা, লম্বা চওড়া নয়। যারা রাস্তাঘাটে আছেন, দাঁড়িয়ে আছেন, বাপ 1 ঘন্টা একটু বসতে যদি পারেন খুব ভালো হয়। রাত তো জেগেছে, জান্নাতের বাগানে একটু বসলে কোনো লস নাই, উপকার আছে, ক্ষতি নাই। যারা দোকান বাজারে আছেন, অনেকে মোবাইল চালাচ্ছেন মাচায় বসে বসে। তাবারুক কি বসে খাবে না প্যাকেট নিয়ে যাবে? প্যাকেট না বসে? কোনটা কি জি আপনারা জানেন না? তাবারুক কি প্যাকেট না বসে? তাবারুক হয়ে যেত নাকি না? হয়ে যেত। অনেকে মাচায় বসে বসে মোবাইল চালাচ্ছে, মনে করছে তাবারুক দেওয়ার সময় যাবে। সারা রাত জাগা হলো আর তাবারুক খাওয়া হলো, লাভ কিছু হলো না। আর যদি জান্নাতের বাগানে বসতে তাহলে কিছু লাভ হতো।
মাথার উপর যেমন পানি ঝরে ঝরে পড়লে পানি পড়ে আকাশ থেকে, তেমন রহমত ঝরে ঝরে জান্নাতের বাগানে পড়ে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাই আমি অনুরোধ করবো যারা রাস্তাঘাটে আছেন, দোকান বাজারে আছেন, বাপ তোমাদের দিকে তোমাদের বাপ তাকিয়ে আছে, মৃত বাপ, মৃত মা, দাদা দাদি কবরে চলে গেছে। তুমি নাতি, তুমি পোতা, তুমি ছেলে, তুমি কারো ভাই, কারো বন্ধু তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। নবীর হাদিস, আল্লাহর নবী বলেছেন, মিন আবিন আও উম্মিন আও আখিন আও সাদিকিন, দুনিয়ার মধ্যে এই সমস্ত ছেলে, বাপ, ভাই, বন্ধু এরা যদি জান্নাতের বাগানে বসে, তাদের জন্য একটু সাদকা করে, দান করে, সবরেসানি করে, চোখের পানি ফেলে দোয়া চায়, তাদের খাতিরে আল্লাহ মৃত কবরবাসীর কবরের আযাবকে মাফ করে দেয়। তো জান্নাতের বাগানে একটু বসুন বাপ, যারা রাস্তাঘাটে দোকান বাজারে আছেন, নারী আছেন, ঘুরছেন, ছেলেরা, যুবকেরা, বাচ্চারা এদিক ওদিক দৌড়দৌড়ি করছো, জান্নাতের বাগানে একটু বসে। وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى أيضا في كتابه مخبرا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم ووفاتي خير لكم تؤرز علي أعمالكم وما رأيت من خير فحمدت الله علي وما رأيت من شر فاستغفرت الله لكم إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والتسليم। শ্রদ্ধেয় সম্মানীয় আজকের সভার সভাপতি, সামনে উপবিষ্ট আমার পিতৃতুল্য বাপজিরা আছেন, তরুণ যুবকেরা আছেন, মুরব্বিয়ানেরা আছেন, এই প্রচন্ড হাড় কাঁপানো ঠান্ডায় বসে বসে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করছেন, জান্নাতের বাগানে বসে কোরআন এবং হাদিসের কথা শুনছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আমাদের জাযা বদলা দুনিয়া আখিরাতে দান করেন, বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। এই মেহনত, কোরআন এবং হাদিসের কথা শোনার জন্য যে মেহনত, এই মেহনত কখনো বিফলে যাবে না। এই যে সবাই আরামে বাড়িতে ঘুমিয়ে আছে আর আমি আপনি জান্নাতের বাগানে ঠান্ডায় বসে আছি, এর জাযা বদলা দেবেন কে? জোরে বলেন কে? আল্লাহ। হে তরুণ যুবকেরা,